Orang Indonesia pasti ada jiwa nasionalismenya, tapi kalau untuk jiwanya pingin keluar, harus keluar. Morning timers, today the first progresses for our intensive class, and we can see how far they can go with the progress during weeks. Yeah, there are 4 skills: listening, reading, writing, speaking, and also vocabulary, of course. And a few of them is already done the test, right? And then, yeah, we can see from the face it's very flat, yeah? Saya cat juga ya. Alright, so how far you can go with this progress during the intensive class, by the way? My name is Sela. Sela, graduate from what university then? I graduate from Universitas Negeri Padang. Okay, what subject? Fakultas Ekonomi and Business. Oh, Economy and Business. What the reason why you propose English at Tamil Language Center? So, what is the turning point that you try to prepare your future as a WHV warrior? Because apa kata mereka dengan gue itu full English. Oh gitu. Alright, so what is the aims? Why at the end you decided to go to Australia with program WHV? Nah, oke guys, ini week pertama begini ya. Week pertama begini ya. Week pertama begini, that's fine. It's totally fine because we learn ya. We study, we learn. Ada yang ngerti, ada yang bisa translatein? Nggak ada. Nggak ada. Ada siapa? Okay, can you explain what my question to her? About WHV. The aims, yeah, exactly. Yeah, I think that's it. Yeah, the aims, yeah, aims. Aims itu purposes. But my question, another question is the turning point at the end you decided to kabur aja dulu. What is the reason? Anyone who tell the reason why you kabur aja dulu? Probably you. Me? Yes. Okay. I think before there's a kabur aja dulu. Yeah. I have a plan. That's a really long time. And then, I want to realize that kabur aja dulu. So I purpose for the WHV to learn. Yeah, why you did that? Why you decided to kabur aja dulu? Because what is the main reason for you? For me, when I want to make a different new experience, and then I want to get more money. And then what is the reason you want to go kabur aja dulu? I think my high reason for the PR one day. PR? Yeah. Okay. Is it not enough start living in Indonesia, or find a job here, and then make a happy family here? Yeah, I don't think so. You don't think so? Because I feel so really tired live here. So I want to get a new experience, new culture maybe. New culture? Yeah. Okay, all right, cool. Dance. The young generations go kabur aja dulu because they not happy. Not happy. It's hard to find a job. Yeah, exactly. Yeah, exactly. It's hard to find a job. It's hard to make money. Even you work like donkey. Financial freedom. Financial freedom. Yeah. Okay. Mostly the main reason is because of issue of Money. Yeah. money. Can you tell to the young generation out there behind the camera what you're gonna do? What you're gonna say to them? I think if you have a plan go to abroad, you have to prepare early to learn English. Yeah, maybe you can learn at a time. Language center. All right, good. Yeah, because I really recommend to learn here. How do you know Tamil Language Center, by the way? And from firstly from my brother. Your brother? Yeah, because my brother get information about the time from his lecturer. Okay. And then I tried to get information about the time, and I'm so really interested. Okay. How's the vibe study at time yang wearing batik? Can you tell me please? Vibe-nya, the ambience. You know ambience mean? Yes. What is the ambience study at Tamil Language Center anyway? I think when I study in time, I feel so comfortable, and all of teacher and tutor who has teach me, I think they are so professional, and every material and every learn when they teach us
in the class, I think me and my friends, all of them understand, very understand. I think. Okay, understandable. Understandable because when they teach when they teach us, I think they always make the way how to us to understand to the material or the material. Okay. Bima, who's Bima? Oh, not here. Oh, that's the Bima. Okay. So the target for you guys this morning is 80. Yeah. So there are 5 skills we'll test today. Minimum 80. Yeah. Lower than 80, you get in trouble. With me especially. Yeah. So try to make sure 80 the point. Yeah. You know what I mean? 80. Yeah. Less than that, you can find on your link. We're gonna send a link to you, the result of the test, like you drive, and you can check the link. And I can check that every day. Yeah. Okay. All right. Why you always wearing batik all the time? You like batik? First of all, yes, but I think if because this time I to study, so I will use or I will wearing my best clothes. Wow! Woo! Gorgeous! Awesome! Awesome! All right, I want to go to you, Ningsi. What about the meals at time while during a coffee break and lunch? What do you think about the meals? Very, very delicious. That is delicious. Are you sure? It's not spicy. Sometimes it's quite spicy for me. Not spicy. No spicy. You like spicy then? Yeah. Lado mahal di Australia bisa. Yeah. Just try to reduce the spicy food. Okay. Next, what about you? Yeah, Mister. Yeah. So you're going to WFA as well, yeah? You try Yes, to I'm pursue going to WFA as WFA. well. A graduate from what university? I'm from Andalas University. Oh, what management or? No, I'm a Indonesia department. Oh, Bahasa Indonesia. Aha. What is the what my question to it is literacy, a literature student. Okay. Yeah? When you learn someone language or another language of the country, what exactly you want to learn from that? Sorry, Mister. Yeah, you learn like, English, Uh-huh. or you learn Germany, or you learn France, the Valley Français, or Ana Lughatu Arabia, or comment allez-vous? Yeah, je vais bien merci. Yeah, like France. Sebagai anak bahasa, as a literature student, what is the specific or by learn someone language, what will you get? Maybe a dialect. Dialect, and then the essential thing, culture. Yes, exactly. culture. What else? Yes, I think that's Yes. culture. Culture. Apa lagi? Interesting. Culture and the way they think. Yes, I really think That's yes. most important thing. Yeah. So you as a student of Bahasa Indonesia. What is the mindset of young generation In Indonesia. based on your experience? My best in young. generation. No. Yeah. For good or Yeah, we know yes, Gen Z is very lazy, Lazy, sandwich, sandwich, yeah. not persistent. The resilience Maybe- is so weak. Yeah. Dikit-dikit healing. not consistent, I think. Not consistent. As a Gen Z, Yeah, is that's that the not- weakness? Is that true? Yeah, so everything or so we other feel bored and everything. Okay. And Easily to distract. Is that true? Gen Z? yeah. Yeah? Me also feel Easily to sad, distract. but Okay. I want to try best, All so right. I go here. Okay. Well, Rido, I want to ask the questions because a lot of young generation leaves this country, and then once they arrive in Australia, they're really weak. Sometimes they cry in the toilet because they never imagine the work that they're gonna do in Australia is so hard. Are you ready for that? I think I must to trying to do better, and I think it's all about the adaptation
and we must to adapting with the situation, the vibes, the habits, their behavior in Australia. Yeah, it must be trying to do better. Okay, what do you do for living then now? I'm a freelancer in As? photography, Photography. in the industry. Okay, Uh, creative industry. Later in 1 p.m. I go to work. Okay. At the Mercure Hotel. Take some photo. So this job is gonna be really different with the job you're gonna do in Australia because the use of physics. Are you ready for that? Like I said, the point is trying to do better because, yeah, life is learning till you pass away. That's my principle. Long life learning, yeah? Yeah, long last learning. Okay. Thank you so much, Rido. We will see Thank you. another perspective of young generation. Why they kabur aja dulu? Karena lagi tren banget ya, kabur aja dulu. Kita lagi nggak baik-baik, guys. Kebijakan-kebijakan saat ini sedang tidak berpihak pada rakyat, ya. Ya, di tengah situasi efisiensi dan juga ekonomi global yang tidak menentu dengan naiknya tarif impor ke US oleh Donald Trump. Anomali data di mana-mana. Saya melihat sebuah statement dari Sri Mulyani. Ini dia. Cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Teman-teman, ini ada ICI di sini. Mohon maaf tidak berguna, Pak, ilmunya. Tidak ada teori ekonomi yang mampu menjelaskan situasi dunia saat ini. Nah, bagaimana perspektif young generation? Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, very uncertainty, ya. So, as a young generation, what do you think, what is in your opinion regarding the uncertainty, the world right now? Pandangan untuk dunia sekarang? Ya, kan semua nggak pasti nih. Nggak pasti ya. Nah, benar. kamu sebagai anak muda yang baru mempersiapkan masa depan ya, ini Iya. baru mempersiapkan masa depan baru ya, Oke. baru akan kembang. Nah, ternyata dunia itu kejam, nggak penuh ketidakpastian. Apa sih yang kamu pikirkan? Lebih ke kayak untuk lihat dunia yang sekarang nih Bang, kayak ada kayak perang ekonomi dan yang lainnya. Exactly. Ya. Mungkin lebih mempersiapkan diri aja sih kayak di dalam diri sendiri. Ya, apa yang dipersiapkan? Bahasa Itu udah pasti. Terus mental. Mental dan banyak belajar experience baru mungkin. Kesehatan juga ya. Kesehatan Ya, juga. oke. Ya. Oke, satu kata dong buat generasi muda saat ini menurut lo. Generasi muda terutama untuk Gen Z, Yes. Gen Z yang kayak Banyak yang ditolak. Yang banyak, benar. 65% perusahaan di dunia itu menolak Gen Z ya. Iya benar. Itu dari riset membuktikan. Iya, Gen Z itu kayak like Apa sih pembelaan dari Gen Z? cepat bosen dalam kerja, itu salah bosen. satu. Mental health katanya, benar. Mental breakdown. Iya. Dan Ya. mungkin dari segi ini generasi milenial. Kamu milenial? Iya, milenial. Kok bisa milenial Masih kamu? milenial 90-an. Oh, 90 kamu bukan Gen Z? Bukan Tahun masih Gen Z. berapa? 90? 97-an. Oh, 96-an. berarti milenial ya. Iya. Oh, dia bukan Gen Z, guys. Gen Z, Ya. Melihat dari Gen Z gitu sih Bang, karena Gitu. kalau dari kita milenial lebih cari experience dan untuk sekarang maybe kayak persiapkan untuk masa depannya aja lagi gitu. Experience-nya udah banyak insyaallah gitu. Dan kalau di Gen Z sekarang tuh kayak cepat banyak mengeluh, ya, dan mungkin tergantung lingkungannya aja sih Bang gitu. Aku mau cari orang yang merokok. Siapa yang merokok di sini? Ada yang merokok? No. I just want to know. Siapa yang merokok? Ada yang merokok? Merokok kan? Sometime. Lagi proses berhenti sih. Bener, oke. Kenapa kamu terinspirasi untuk berhenti merokok? Takut ya nggak MCU-nya bermasalah? Enggak sih, lebih ke kesehatan aja Bang. Kesehatan ya, oke, that's good. Oke guys, ini dia putra Solok Selatan bernama Jordi ya. Nah oke, dia adalah temannya Alif, betul. Ya. Nah ini udah lama tahu kan tentang WFV? Sebenarnya udah Bang, cuma lebih kayak make sure dulu ya, soalnya nggak ada kenalan di sana kan. Cuma kayak ngelihat di sosial media doang. Oke. Jadi pas ada teman yang kesana, jadi kita itu kayak
langsung terinfluence gitu lah bang sama dia bang. Kayak kita ada teman dekat dan bisa langsung bertanya lah gitu. Berarti harus ada bukti nyata dulu. Tidak hanya janji-janji seperti politikus, tapi harus ada bukti nyata dulu baru kamu berangkat. Begitu ya? Gimana perasaan belajar di Time Language Center? Menyenangkan bang, kayak banyak teman-teman baru juga kan, dan guru-gurunya juga seru, miss-nya juga seru kan. Muda-muda juga. Muda-muda juga. Ada yang kecantol nggak? Enggak sih. Belum. Belum guys, belum. Ada loh, murid sama gurunya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Oh ada ya bang? Ada juga yang menikahnya di Australia. Cinlok gitu ya. Nanti akan bersemi lah. Cinta itu tumbuh karena sering bersama guys. Oke, sekarang kamu belajar dulu, nggak usah cinta-cintaan ya. Pokoknya kamu WFH dulu ya. Oke, mau sampai satu buat Alif? Tunggu aku di Australia, Alif. Nama siapa? Haikal Bima. Haikal Bima, asal dari? Padang. Oh, orang Padang. Kamu orang mana? Kamu Jimmy kan? Nah, kamu Jimmy ya? Kamu pasti Jimmy ya? Siap. Nah, oke Haikal. Ini merokok kan mempengaruhi paru-paru. Kamu merokok juga kan? Udah berhenti? Sometime. Nah, itu kan mengaruhi paru-paru pas MCU. Kira-kira kapan mau berhenti ngerokok? Mungkin 3 bulan sebelum MCU. Oke. Nah, ini Time kan lagi rame-rame sudah nih. Menurut kamu gimana dengan hashtag kabur aja dulu? Kamu sepakat? Sepakat banget kalau gitu, kalau itu. Kenapa? Karena salary nih, duit mulu ya, pikiran anak muda nih duit aja. Ya, karena saya kan sebelumnya ada pekerjaan. Di mana? Di perusahaan ekspor sebagai shipping. Oh, shipping. Terus? Dan sudah 4 tahun gajinya kan naik-naik. Oke nih, ini buat kamu yang fresh graduate, ini yang kerja aja nih, berniat kabur karena udah menyicipi ya. Iya, sudah. Pahit nggak tuh? Pahit banget. Kerja disuruh job desk apa, disuruh kerja semuanya. Oh, gajinya? Gajinya itu aja. Aneh-aneh. Oke, berarti kamu udah 4 tahun kerja, nasib nggak berubah. Tabungan sampai sekarang berapa? Boleh spill dong. Maksudnya bukan mau untuk flexing ya, tetapi bagaimana teman-teman muda di luar sana yang masih mengharapkan gitu ya. Under 5 juta lah. Under 5, nggak cukup juga ya? Nggak cukup. Berapa tuh cukupnya kalau menurut kamu? Oh, gaji. Menurut kamu standar hidup Indonesia di Kota Padang ya untuk minimal berapa? Maybe 5 sampai 7 kalau di Padang. Ya, cicilan mobil belum, cicilan rumah belum. Oh iya, itu kan kalau bujang. Enggak, kalau udah menikah. Kalau udah married 15. 2 digit lah. 2 digit. 10 ya, 15. Ya, dan itu pun maybe impossible kalau di sini. Aduh. Nah, kamu kan ninggalin negara kita ya. Banyak anak muda ninggalin negara kita. Kamu khawatir dengan negara ini? Siapa yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia ini kalau kita anak muda kabur semuanya? I think maybe masyarakat Indonesia pasti punya tujuan masing-masing. Oke, punya tujuan masing-masing. Jadi kalau seseorang yang berangkat keluar punya tujuan membuat hidupnya lebih baik, kenapa harus tidak kan? Harus dicoba tuh. Tetapi ada juga yang ya dia hidup di Indonesia, ada orang tuanya sendiri, tapi lebih penting kita hidup bersama orang tua. Makan nggak makan, yang penting ngumpul, ya Mat? Ya, itu nggak baik ya? Iya, nggak baik kalau kita keluar. Nggak baik, mending kita keluar ya? Iya. Keluar aja dulu ya. Oke, statement Wakil Menteri Tenaga Kerja nih, yang ini nih, gue benci banget ya nih statementnya. Masalah itu hak dari kabur aja lah, balik lagi. Nah, menurut lo, udah kabur aja, nggak usah pulang sekalian. Itu gimana sih lo nyikapin sebagai anak muda? Kalau menurut saya sih, kalau saya bisa independen apa? Permanen di sana, saya akan permanen di sana. Berarti nggak apa-apa nggak balik nih? Nggak apa-apa, soalnya diaminin aja ya doa bapak itu ya. Amin, kalau menurut saya. Kalau kamu mau ngomong apa tuh sama bapak tuh? Gue kesel banget tuh sama wamen yang satu itu. Masih dia ngomong kalau pulang, kalau perlu nggak usah pulang sekalian katanya. Kalau orang Indonesia pasti lihat kamera dong, bilang marah kalau Pak. Orang Indonesia pasti ada jiwa nasionalismenya. Tapi kalau untuk jiwanya pingin keluar, harus keluar. Ya, betul. Iya. Jangan halangin ya. Iya, jangan dihalang-halangin. Oke. Pasti setiap orang Indonesia pasti cinta tanah airnya. Betul.
semakin jauh kita dari Indonesia, semakin cinta kepada Indonesia. Berarti kalau kamu statement Bapak Wakil Menteri itu statement yang membuat kamu mungkin semangat atau? Ya, saya kayak banyak orang-orang yang memiliki skill dan tidak dihargai di sini. Kalau di Australia sangat-sangat dihargai yang memiliki skill. Betul. Ya, mundur dikit biar yang seperti ini saudaranya udah ada di Australia, Lutfi ya, sepupuan ya. Sepupu, dan ini sudah ada teman? Teman ada. Siapa? Putra. Oh, si Putra ini Lebah. Iya, Putra Lebah. Putra Lebah ini teman lu, jangan lu anggurin nanti sampai Australia, lu bantuin Putri Haikal dan Jimmy ya. Oke, barangkali itu aja. Inilah pentingnya negara hadir memberikan regulasi kepada semua segmen, sehingga misalkan dari tenaga kerja, kalau yang punya skill itu harus ada standar minimum bayar. Kalau UMR 2,8 juta ya, atau 2,9 itu buat, oh ya silakan. Nah, itu buat cicil rumahnya berapa, kapan punya mobil. Ya, jadi benar-benar saya pun sebagai pemberi kerja di sini, kan saya memberi kerja kepada orang-orang. Saya mikirin gajinya itu kalau bisa sekarang udah ada yang 2 kali UMR, 3 kali UMR ya. Konten kreatornya di atas UMR gitu kan. Kenapa? Karena menghargai skill yang mereka punya. Kalau mereka pengen berkembang nih, seperti Ahmad ini mau berangkat bulan Juli, tahu nggak? WFH. Oh, Bang. Udah granted visanya, ya mau berangkat ke Australia. Awalnya juga nggak kenal WFH. Nah, kamu kan lihat nanti Juli dia udah nyampe di Australia, dadah Indonesia katanya. Oke, itu aja kali bincang-bincang apa kata mereka kita kali ini. Semoga anak-anak muda yang menonton video-video yang tadi terinspirasi untuk membangun Indonesia dari luar. Boleh keluar negeri, tetapi kita akan kembali ke tanah air untuk mengembangkan Indonesia. Sepakat nggak sih? Sepakat ya. Terima kasih banyak udah nonton. Kamu nanti ya sesi berikutnya ya. Thank you. Sampai jumpa di apa kata mereka berikutnya.